Good morning na tong tanan guys. So diyan na pud ko guys. O nag-deliver og banana chips guys dani sa Talawang Bus guys. O toy tablon guys ay. O tablon ang tawag ana sa mua guys sa Liti guys. Ang kasko na guys marin guys. Ja trikat. O kasigara makina na guys sunday do na sa guys 16 kabalyos guys. O berting kusuga na sa guys bro pag speedboat guys. Oo. Padindot kayo direct view guys oy. Tapi usa guys ay. Oh. Nindot kayo guys, nindot kayo direct view guys. Patoy nang inhas guys oh. Oh. Danis Talawang Bus guys, dako karon guys nag-deliver og banana chips guys. O daghan ko diri mga suki guys. O nindot kay diri guys ay. Daghan po mga gis mo ri guys. Karon buntag pa man guys manang wala pa kayo guys. O mga hapon-hapon guys daghan sira diri guys magtapok guys. Oo limpyo kayo guys. Limpyo ko ri kayo nga ri guys. Oo. Toy tigkuan guys ay maintenance guys, tigsilhi guys. Oh, naitigsilhi guys. So, tara akong kabayo guys ay. Ba guys. O ngadto ko paingon runs to lang guys. Oo. So sige guys, so gamay buntag na tong tanan guys. Thank you guys, thank you.